तथापि भरत नाही मामाला श्रेयाने ठेवू तथा समोर फिरायला लढसून धन्य धन्य मेरो रत्नगड माटी आज निजपुरीथे ଏହି ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆରେ ବା କି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାଚି ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଅତିବାହିତ କରିଯାଆନ୍ତି। ପଞ୍ଚମା समस्त जन प्रजा कहते मो बापा को आनी यही रत्नगढ़ राजा सिंहासन में महामंत्री थे और हठात कमी राजा आम चतुर्पत्र महाराज मित्र महान सत्यता का हठात बंद से बाल्य साथी राख्या जे पर्यटन सब प्रश्न उत्तर खोजी बाहर कर से पर्यटन मन को कदापि साथी
ତେବେ ଯାଏ ଆମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କି ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଳମ୍ବେ ବାହାରି ପାରିବି।